नमस्कार बंधुगण आज आम जानिबा मीन राशि जातक और जातिक दिनटी किपरि रहिब ग्रह नक्षत्र सूत्र अनुसार आज आपण जीवन में किछि भल परिवर्तन आसबारे दिन दिन धरी अटकी रही काम सफलता आपण मिल पारे। चाकरी करुवा व्यक्ति मानक निज कार्य प्रशंसा पाई पारती इच्छा अधिकारी सहयोग मिलिब एवं प्रदंत किंबा अन्य दाय मिलिबार सुजोग रही। व्यवसाय माने नुआ करुछंती कि लाभदायक सुजोग पाई पारती आपण माने किंबा नुआ नुआ करुछंती तो नुआ नुआ करबा पई जाउछंती आपण माने के से आडू गोटे सपोर्ट मिलिबो आपनकर बहुत लाभ रहिबो। अतिक सृष्टिर दिनटी साधारण गुण भल रहिबो। अगुष्ट बा धन्य परिवर्तन पाई बार संभावना अच्छी तथा अन्य बारंक खर्चरू दूरे रुहंतु उपरे गुरुत्व दियंतु। दर्शक बंधु अन्य खर्च करंतु नहीं। परिवार जीवन में सांत्वना और सुख बाय रहिबो। परिवार सह संकित सह भल समय कटेबा दाय जीवन रे परिवर्तन बुझावना रहिबे। प्रेमी प्रेम अधिक बढ़ी रहिबो। चाकरी क्षेत्रंक पई एही समय परिप्रसन करइबारे महाजोग सह पड़िले भल फल मिलिबो। प्रतीक जोग मिलिब प्रण सफलता पाइबे समान रही। समस्त सृष्टि चाप छोट समान देखा पारे। समय रे खाद्य खातु समय आपण माने खाद्य खातु खान्य अन्य पान करंतु आपण देह सुस्थ रहिबो। दर्शक बंधु आपण माने ओ टाइम रे खाना खाया पई चाहूचंती तो आपण माने समय रे आपण माने खाना खातु आपण शरीर सुस्थ रहिबो। आपण शरीर भल रहिबो। आउ आजिर शुभ रंग हेउचे हलदिया और सबुज। शुभ संख्या होचे 3 9 7। भगवान विष्णु को जप करिवार सत्विक ओम नमो नारायण नमः जप कले नम शांतिर रहिबो एवं शुभ फल प्रस्तुत हेबो। दर्शक बंधु आपण माने एई मंत्र को आपण माने जप करंतु आपणकर ग्रह शांति रहिबो मन शांति रहिबो। सृष्टि चाप छोट समान देखा जाई पारे। समय रे खाद्य खांतु प्रय विश्राम नियंतु निज व्यवहार करंतु। दर्शक बंधु आपण माने चापरे रही पारंती तो आपण माने ध्यान दियंतु से चापरे आपण माने जदि किसी गोटे भावना आसुथिले आपण माने से जिनिस के आपण माने माइंड नहीं करबे आउ से जिनिस के आपण माने भूली जिवे। दर्शक बंधु आउ आपण माने बारंबार से गोटे कथा के रिएक्शन रे नहीं नेबे तो रिएक्शन में जदि नेबे तो आपण माने के क्षतिकार पहुंचेबो। आउ सारक मीन राशि सातिर मीन राशि दिनटी नूतन किंबा सह नुआ सुजोग गर दिन हेई पारे। धरी प्रेम एवं सकारात्म चिंतारे सह आगको बढ़िले भल फल मिलिबो। दर्शक बंधु आपण माने चिंता रे करिवे नहीं आपणक सुजोग मिलिबो। आउ दिन को दिन धरी अटकी थिला काम आपण को फेरी थरे आपण माने पाइबे। आउ आपण माने कर केउ कन्या को मीन राशि माने आपण माने विवाह करे पारिबे तो आपण मानन को आमे बुझेबा। दर्शक बंधु मीन राशि केउ कलर गाड़ी आपण माने किनिबे से कलर गाड़ी आपण मानन को बुझेबा। दर्शक बंधु चलो आमे जानिबा कि आपण मानन को केई कलर गाड़ी आपण मानन को पाई शुभ रंग और शुभ संख्या देव मीन राशि आमे आपण को सुनेबा। आपण मीन राशि और राशधुरपति वृष हेतु आपण शुभ रंग हेउची हलदिया
ଧଳା ଏତିତ ନିର୍ମଳରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ରଙ୍ଗ ଅନୁଯାୟୀରେ ଆପଣଙ୍କ ନୂତନ କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ଗାଡି କିଣିପାରିବେ। ହଳଦିଆ, ଧଳା ଆଉ ଘିଅ କଲର ଆପଣଙ୍କ ତିନିଟା କଲର ବହୁତ ଶୁଭ ଅଛି, ବହୁତ ଲାଭ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ହଳଦିଆ କଲର କିଣିପାରିବେ, ଆଉ ଧଳା କଲର କିଣି ପାରିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଘିଅ କଲର କିଣିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଅନୁଯାୟୀରେ ଯାନବାହନ କିଣନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘାତବାର ଶୁକ୍ରବାର ହେଇଥିବାରୁ ଏହି ଦିନ ଗାଡି କିଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ସେ ଗାଡିକୁ ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନ ବାରଙ୍କରେ ଗାଡି କିଣିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭବାର ଗୁରୁବାର ହେଇଥିବାରୁ ଏହି ଦିନ ଗାଡି କିଣିପାରିବେ ଓ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ବହୁତ ଶୁଭ ବାର ଅଛି ଗୁରୁବାର ଦିନ। ପ୍ରଭୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କୁ ଆପଣ ମାନେ ସୁବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଗାଡି କିଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଗାଡିର କ୍ଷତିକାର ପହଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ବହୁତ ଶୁଭ ଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗୁରୁବାର ଦିନରେ ଆପଣ ମାନେ ଗାଡି କିଣନ୍ତୁ, ବହୁତ ଶୁଭ ଦିନଟା ଅଛି। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆପଣ ମାନେ ବିବାହ କରିପାରିବେ ତ ଆମେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଆଉ କୋଉ ରାଶିକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବିବାହ ପାଇଁ ଦୋଷ ଲାଗି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେ ଜିନିଷଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା। ଆପଣଙ୍କ ମୀନ ରାଶି ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ରାଶି ଅତୀତ ନିର୍ମଳରେ ରାଶି କନ୍ୟା ସହ ବିବାହ କରିପାରିବେ, ଯାହା ରାଜଯୋଡିକ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଠୁ କନ୍ୟା ରାଶି ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ଷଷ୍ଠମ, ଦଶମୀ ଓ ଏକାଦଶୀ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ରାଜଯୋଡିକ ମିଳୁଅଛି, ଯାହା ଅତୀତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇଟା ଥିଲା ବିବାହର ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଷଷ୍ଠମ ରାଶି ହଉଛି ମୀନ ରାଶି, ତୃତୀୟ ରାଶି ହଉଛି ବୃଷ ରାଶି, ଚତୁର୍ଥ ରାଶି ହଉଛି ମିଥୁନ ରାଶି, ଷଷ୍ଠମ ରାଶି ହଉଛି କନ୍ୟା ରାଶି, ଦଶମୀ ରାଶି ହଉଛି ଧନୁ ରାଶି, ମକର ରାଶି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 6 ରାଶି ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ, ବହୁତ ଲାଭ, ବହୁତ ଶୁଭ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଫେର ଥରେ ଶୁଣେଇବା କୋଉ ରାଶିକୁ ଆପଣ ମାନେ ବିବାହ କରିପାରିବେ। ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ 1 ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ମାନେ ବିବାହ କରିବେ, ମୀନ ରାଶିକୁ ବିବାହ କରିପାରିବେ। 2 ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ମାନେ ବୃଷ ରାଶିକୁ ବିବାହ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ମାନେ 3 ନମ୍ବର ଆପଣ ମାନେ ମିଥୁନ ରାଶିକୁ ବିବାହ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ମାନେ 4 ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ମାନେ କନ୍ୟା ରାଶିକୁ ବିବାହ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ମାନେ 5 ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ମାନେ ଧନୁ ରାଶିକୁ ବିବାହ କରିପାରିବେ। ଆପଣ 6 ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ମାନେ ମକର ରାଶିକୁ ବିବାହ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯୋଉ ରାଶିକୁ ଆପଣ ମାନକେ ସୁଟ ନେଇ କରବା ତ ସେ ରାଶି ମାନକେ ଆମେ ନେଇ କହିବାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ତ ଆପଣ ମାନକେ এই 6ଟା ରାଶି ଆପଣ ମାନକେ ବହୁତ ଶୁଭ, ବହୁତ ଲାଭ ଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ମାନେ 6ଟା ରାଶିକୁ ଆପଣ ମାନେ ବିବାହ କରିପାରିବେ। ରହିଲୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ସୀତାରାମ, ହର ହର ମହାଦେବ, ନମସ୍କାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ তো ভিডিওকে আপনার মানে গোটে সবসক্রাইব করবার নাই ভুলবে, গোটে লাইক করবার নাই ভুলবে, কমেন্টে আপনার মতামত জানাবার নাই ভুলবে, আর কমেন্টে জয় জগন্নাথ লেখাবার নাই ভুলবে। দর্শক বন্ধু ফের তোরা নেক্সট ভিডিওরে মিলমা। জয় জগন্নাথ।